ሁላችሁም አንሚዩት አድርጉትና መቅደላዊት ጀምሪ። We will begin church class with ጸሎት. ካሜራውንም ኦፕን አድርጉ፣ አንሚዩት አድርጉ ሁላችሁ። ሪሳሬ ዴቪድ ማቲው ሮቤል ማህሌት ዳዊት ሮቤል ዳዊት ቅዱስ አማረ ሮቤል አንሚዩት አድርጉ ፕሊዝ።
አቤሴሎም ኪሩቤል ሮቤል ማቴዎስና ሉቃስ አንሚዩት አድርጉት ጸሎት ልናደርጋለን እሺ ሁላችሁም ለጸሎት ተነሱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሥላሴ በሉ አንድ ላይ እንዛ አአምነ አቡነ ዘበሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ጉባኤያችንን ይባርክ Now Matthew and Lucas will be singing Mezmur for us. መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አንደበቴን ያውጣ የምስጋና ቅኔ የአምላኬን ማዳን አይቻለሁ ባይኔ በገባዖን ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛል እየደጋገመ አንደበቴን ያውጣ የምስጋና ቅኔ የአምላኬን ማዳን አይቻለሁ ባይኔ በገባዖን የተሰቀረ እኔም አመለጥኩኝ ከኃጢአት ፍላጻ ከሞት አተረፈኝ የአናብስቱን አፍ በኃይሉ የዘጋ የዳንኤል አምላክ ይኖራል ከእኛ ጋር አንደበቴን ያውጣ የምስጋና ቅኔ የአምላኬን ማዳን አይቻለሁ ባይኔ በገባዖን ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛል እየደጋገመ በዳዊት ምስጋና በያሬድ ዝማሬ ከቅዱሳን ጋር ስዘምር አብሬ እርሱን ሳመሰግን የኩርበት ለጌታዬ ክብር እዘምራለሁ አንደበቴን ያውጣ የምስጋና ቅኔ የአምላኬን ማዳን አይቻለሁ ባይኔ በገባዖን ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛል እየደጋገመ አስፈሪው ነበልባል እሳቱ ቢነድም
ለጣዖት እንድሰግድ ነገሥታት ቢያውጁም ሁሉም ቢተወኝም ቢጠላኝም ዓለም ጽናት ይሆነኛል ጌታ መድኃኔዓለም። እንደ የምስጋና ቅኔ የአምላኬን ማዳን አይቻለሁ ባይኔ በገባዖን ሰማይ ፀሐይን ያቆመን ዛሬም የምስጋና ቅኔ የአምላኬን ማዳን አይቻለሁ ባይኔ በገባዖን ሰማይ ፀሐይን ያቆመ ዛሬም ጎብኝቶኛል እየደጋገመ። ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቆአኪ እማርዌነ አዊተ ማኅፀን ብኪ። ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቆአኪ እማርዌነ አዊተ ማኅፀን ብኪ። በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ድንግል ባረኪ። በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ድንግል ባረኪ። ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቆአኪ እማርዌነ አዊተ ማኅፀን ብኪ። ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቆአኪ እማርዌነ አዊተ ማኅፀን ብኪ። በእንተ ሐና እምኪ ወኢያቄም አቡኪ ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ማኅበረነ ዮም ድንግል ባረኪ። Thank you, Matthew and Lucas. Now, Idris will be teaching us. So today I'll be teaching you guys St. Matthew chapter 5, verse 21 to 37. Ye have heard it said by them of the old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there remembrance that thy brother hath ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come offer thy gift. Agree with thine adversary quickly, whilst thou art in the way with him, lest at any time that adversary delivers thee to the judge, and the judge delivers thee to the office, thou be cast into prison. Verily I say unto thee, thou shalt be no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. Ye have heard it said by them of the old time, thou shalt not commit adultery. But I say unto you that whosoever looketh at a woman to lust after her hath commits adultery with already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body shall be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body shall be cast into hell. If hath been said, whosoever should put away his wife, let him give her the writing of divorcement. But I say unto you that whosoever shall put away his wife for the cause of fornication causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced commits adultery. Again ye have heard that by
Again, ye have heard that it is hath been said by them of the old time, thou shalt not forswear, but shall perform unto the Lord thine oaths. But I say to you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by earth, for it is the footstool, neither by Jerusalem, for the cities of great kings, neither shall thou swear by the head, because thou canst not make one hair white or black. But let your communications be yea, nay, nay, for whatsoever more these commit evil. So in the Bible, the main idea in the story, one of them talks about anger and how like you shouldn't be angry at a person without a cause or a reason. Because if you were angry at that person and you took your anger at them, you'll be judged for what you've done. And like if you were judged for something wrongly you did, you'll be sent to prison and like pay what bad things you've done. And another thing was oath and how you shouldn't swear to God, and from like how you shouldn't swear to God, and like in one of the 10 Commandments it says you shouldn't use God's name in vain. So like that means like you shouldn't use like God's name for like your own things, like playing around with like playing jokes, or like using his name for like lying, or like using his name for like lying. So like and hold up, sorry. So and another thing it says you shouldn't say. Hold up, I'm understood. Okay, so it says you shouldn't use God's name in like vain from the Bible. Can I do it again real quick? No. Not all of it, like from one of the part. Okay, sure. I'll just it says you shouldn't use God's name in like you shouldn't swear to God at all. And it says in the 10 Commandments you shouldn't use God's name in vain. So like that means you shouldn't use it for like jokes or like for your own things like lying. And another thing it says you shouldn't swear nor by earth. So like that kind of means like no, like not like swearing or saying bad words. And the only thing you should really say is like ye or nay, nay. So like yes or no. And that's it. But well, and then after line. ለቀድሞ ታስገዳል እንደተባለ ሰምታችኋል። የገደሉም ሁሉም ፍርድ ይገባል። እኔ ግን እላችኋለሁ በወንድሙ ላይ የሚቆጣ ሁሉም ፍርድ ይገባል። ወንድምን ጨርቃን የሚለው ሁሉ ያሽገው ፍርድ ይገባል። ደንቆሮ የሚለውም የሁሉ የገሃነም እሳት ፍርድ ይገባል። እንግዲህ መባህን በሰማያዊ ላይ ብታቀርብ በዚህም ወንድምን አንዳች በላይ እንዳለው ብታስብ በዚህም በሰማያዊ ፊት መባህን ትተህ አስቀድመን ከወንድምን ታረቅ፣ በኋላ ምጠጥ መባህን አቅርብ። አብርሆም በመንገድ ሳል ከባለ ጋር ፈጥነ ተስማማ። ባለ ጋር ለአንደኛ እንደሰጠት ዳኛም ለሌላው ወደ ወይንም ትታላለህ። እውነት እላለሁ የሚጨረሻውም ሳንቲም እስክትከፍል ደርሶ ከቶ ከዚህም አትወጣም። አትማዘን እንደተማር ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ ወደ ሴት ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከሰው ጋር አመንዝረዋል። ከዓይንህም ብታሰቅል አትወጣ። ከአንተ ታላትም ሁሉ ሰውነት በገሃነም ከመቃጠል ይልቅ ከአካላት አንዱ በጠፋ ያሻላልና። ከእጅም ብታሰቅል ቆርጦ ጥላት። That's it. I finished. Okay. Thank you, Kadus. Now we will have a Q&A with Abba. እሺ ቅዱስ ቃለ ሕይወት ያሰማልን በሉት ሁላችሁም። ቃለ ሕይወት ያሰማ። በጣም ጎበዝ፣ ጥሩ ነው ያስተማርከው። እስቲ መጀመሪያ ቅዱስ ያስተማረውን በደንብ አድርጎ አንደርስታንድ ያደረገ ወይንም የገባው ቅዱስ ያስተማረውን የሚነግረን ማን ነው?
ቅዱስ ያስተማረውን አንደርስታንድ ያደረገ ወይንም የተረዳ ማን ነው? ምን ብሎ ነው ያስተማረን? እሺ ሳሮን። Qudus talked about anger and oath. He talked about how you should not be angry at someone without a reason and should never swear on God's name. እስቲ በአማርኛ ተናገሪው። ቅዱስ ያወራው ያስተማረው ስለምንድን ነው? help her ማህሌት ርጃት። ቅዱስ ያስተማረው but what is his? ምንድን ነው ያለው? አትቆጡ ነው አይደል? አዎ። ሳደቡ አትቆጡ። እሺ ሌላ? ናዮሚ ፈጣን በሉ። Qudus was talking about anger and adultery, and he was talking about if you swear to God and lie, that's a sin. And he also said to not swear to God on or heaven. እሺ ቅዱስ አማረ? ቅዱስ ያስተማረን he told us not to don't swear to God, because in the commandments it says to not say God's name in vain or using God's name to lie. So don't say his name in vain. Yeah, that's what he taught us. ጎበዝ። አስርቱ ቃላትን እንደተማራችሁት ማለት ነው። እስቲ 10 commandments የሚልልኝ ማን ነው? አስርቱ ቃላት የተማራችሁትን የሚነግረኝ። አስርቱ ቃላትን የሚነግረኝ የተማራችሁትን። የሚነግረኝ ማን ነው? አቤል። Is there Abel? Yeah, it's here. እሺ ቤቲ። አቤል የለም? ቤቲ። Honor your father and mother. Don't kill, don't steal. Remember the Sabbath day. Don't have other lords before me. Love your neighbor as yourself. Don't commit adultery. Help her, please. Elda. Do not bear false witness against your neighbor, and do not commit to your neighbor's wife or your neighbor's house. ለዚህ አሁን ቅዱስ ያስተማረውን ማለት ነው። አሁን እናንተ እየነገራችሁኝ ያላችሁት ቅዱስ ያስተማረውን። አቤል አለ? እሺ አሁን አስርቱ ቃላትን በአማርኛ ደግሞ መልሶ የሚነግረኝ ማቴው። አስርቱ ቃላት በአማርኛ ቶሎ በል። ማቴው ቀጥሎ ናሆም። አትስረቅ፣ አትግደል፣ እናትና አባታችሁን አክብሩ። እሺ
ሉቃስ አትስረቅ፣ አትግደል፣ እናታችንና አባታችን መውደድ እና እሺ ናሆም ናሆም ሉቃስ አልተማራችሁትም አይደል? 10ቱ ቃላት ሶሪ እሺ ስለማትታዩኝ እኮ ነው። አቤጌል 10ቱ ቃላት እስቲ ንገሪኝ። እናትና አባትን አክብር፣ አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በባልንጀራህን ቤት አትመኝ፣ በባልንጀራህን ሚስት አትመኝ፣ በባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ። ኪሩቤል ፕሊስ ኪሩቤል አትታይም እኮ ቀጥል። የባልንጀራህን ቤት አትመኝ፣ ረስተሃል ማለት ነው። እሺ ጎበዝ ጥሩ ነው። ጎበዞች ናችሁ። ፕሊስ ዶንት ፎርጌት የተማራችሁትን አትርሱ ሁላችሁም። ጥሩ ነው። ቅዱስ ያስተማርከው በጣም ቆንጆ ነው። ቀጣይ ወደ መቅደላዊት Now Abigail will do a suf for us. Today I will be talking about Lalibela. Lalibela is a town in the Amharic region of northern Ethiopia. Who built Lalibela? King Lalibela and angels built the town in the 12th century. What are benefits that Lalibela has for Ethiopia? Because of Lalibela and the churches in Lalibela, Ethiopia has become famous for their monolithic stone churches. Some churches have been constructed into palaces rather than churches. Lalibela churches have been on the list for UNESCO World Heritage. There are 11 churches, all made of stone and rock. How can we contribute for the churches Lalibela as Ethiopians? We could remodel the churches. We could also remodel the roads. Donate money. Lalibela በኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል። ላሊበላ የእርሱት ንጉስ ላሊበላ እኛ መላእክት ናቸው። የሰሩትም በ12 ክፍለ ዘመን ነው። የላሊበላ ጥቅሙ ለጎብኚ መስህብ ነው። ላሊበላ በዩኔስኮ ወርልድ የተመዘገበ ነው። 11 ቤተክርስቲያናት አሉ። በቤተክርስቲያን የሰሩት ከአንድ ወጥ ድንጋይ ነው። እኛ እንደ ክርስቲያንኛ ማድረግ ያለብን ቤተክርስቲያን ማሳደስና ለተራቡ ማብላት ነው። አሜን። Thank you, Abigail. Now we will have a Q&A with Appa. Thank you, Abigail. በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ አድርጋ ነው ላሊበላን ኤክስፕሌን ያደረገችልን፣ በደንብ ነው የነገረችን። አሁን እስቲ አቢጌል ያስተማረችውን በደንብ የሚናገር ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ነው። አቤል ከአቤል ቀጥሎ ሮቤል፣ ከሮቤል ቅዱስ ማቲያስ። ቶሎ ቶሎ በሉ። አቤል እሺ። Okay. Lalibela was a church made out of a rock, built by King Lalibela, and it made Ethiopia very famous. And it was made in the 12th century. And yeah. እሺ thank you. ሮቤል
ሮቤል ኦኬ ቅዱስ ማቲያስ ከዛ ኤልዳ ከዛ መቅደስ ፈጠን በሉ ቅዱስ ማቲያስ ኤልዳ መቅደስ talked about how Lalibela was like, I think she said like it was built in the eastern and northern part of Ethiopia, and like it had like 11 churches inside of it. And she also said a way to help it was like to rebuild it, remodel it, or change the world. That's what she said. Okay, Gomez. Elda? Abigail was talking about Lalibela and how there are 11 churches in Ethiopia, and it was located in the northern Ethiopia, and it was built in the 12th century. And how King Lalibela, he built the church with only one brick or stone. And the benefits of Lalibela is that many tourists came to Lalibela to visit the historical site, and it is an ancient history site. And in Amarinya, ላሊበላ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚገኘው እና ንጉስ ላሊበላ በ11 ቤተክርስቲያን ነው የሰራው በአንድ ድንጋይ። ጎበዝ በጣም ጎበዝ ያራውን ደርፎል ቤተክርስቲያን ዘብቻው አዘጋው እሺ አዘጋው እሺ መቅደስ ከመቅደስ ቀጥሎ ማቲው ከዛ ማቲያስ Abigail ያስተማረችን was about Lalibela and how it was made in the 12th century by King Lalibela, and it's located in Ethiopia, and it had lots of visitors, and how we can contribute to help today is to donate money, and then like we can remodel and stuff like that. ጎበዝ ቀጥሉ ማቲው Abigail talked about Lalibela and how it was located in Ethiopia, and then she also talked about how it was built by King Lalibela, and that a lot of people travel to Ethiopia to visit Lalibela and see it. Thank you. Matthias? Okay, so Lalibela was it's a town and a church, and like it's a town in Ethiopia where a lot of people go with the monolithic churches, and it was built in the 12th century and it's become famous, and it's one of the wonders of the world. It has 11 churches in it. Thank you. Makeba, Naomi, and Wangel. Abigail talking about how Lalibela is a town in the Mara region of northern Ethiopia. It's known for its rock-cut churches that are from the 12th centuries, and how the King Lalibela made churches from one stone. Thank you. Katalu? Abigail was teaching us about Lalibela and how Lalibela is in northern Ethiopia, and Lalibela's churches is what makes Ethiopia famous. And she also said that King Lalibela was the one who made those churches in the 12th century. Okay, thank you. Katolo? Abigail talked about Lalibela and how it's in northern Ethiopia, and it has 11 churches inside it, and it was made with one stone. እሺ በአማርኛ በደንብ አድርጎ ደግሞ የሚናገር ሌላ በአማርኛ
ፕሊስ ቶሎ በሉ በአማርኛ። አቤጌል ያስተማረችውን በአማርኛ የሚነግረን የለም? አቤጌል ስለ ላሊበላ ነው ያስተማረችን። ላሊበላ he was the king of Ethiopia. Ethiopia has many stories, and maybe when you going to Ethiopia with your family, please visit the Ethiopian monasteries and the Ethiopian historical places. You can so many memories. እንደ ላሊበላ ያሉ ብዙ ቤተክርስቲያኖች ብዙ ታሪካዊ የሆነ ሂስቶሪካል ፕሌስስ ስላሉ ኢትዮጵያ ፕሊስ እነዛን ለማየት አንደኛ ሰርች እያደረጋችሁ ሪድ በደንብ አድርጋችሁ አንብቡ፣ በደንብ አድርጋችሁ አጥኑ። ላሊበላ አቤጌል እንደነገረቻችሁ በዩኔስኮ ሬጂስተርድ የሆነ ቤተክርስቲያን ነው። በጣም ቆንጆ ቤተክርስቲያን ነው። is very beautiful ቤተክርስቲያን ነው። ስትሄዱ ኢትዮጵያ በምትሄዱ ሰዓት እየሄዳችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ላሊበላ and another churches and another monasteries እየሄዳችሁ እንድታዩ ከአሁን ሰርች እያደረጋችሁ የኢትዮጵያን ሂስትሪ ስታጠኑ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ የክርስቲያን ድሮ በጣም ክርስቲያን ያለባት ሀገር ናት። Ethiopia received the Christianity through the first century. በመጀመሪያው ዓመት after Jesus Christ ክርስትናን ኢትዮጵያ ወዲያው ነው የተቀበለችው። You read Acts chapter 8. Please, Acts chapter 8 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7-8ን ስታነቡ ኢትዮጵያዊ ጀንደረባ የሚባለውን ሰው እዛ ላይ እንዴት አድርጎ ሃይማኖትን ወደ ኢትዮጵያ እንዳመጣ ታያላችሁ። He was the messenger of Queen Sheba. Maybe you know Queen Sheba ታውቋታላችሁ። ንግስት ሳባ የምትባለውንና የሷ ተላላኪ የነበረ ነው። ክርስትናን ወይንም ሃይማኖትን ወደ ኢትዮጵያ ያመጣ። ፕሊዝ የኢትዮጵያን ሂስትሪ በደንብ አድርጋችሁ አጥኑ። አቤጌል ጥሩ አድርገሽ ነው ያቀረብሽልን። በጣም ቆንጆ ነው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥሽ። ሁላችሁም ፓርቲሲፔት አድርጉ። በትምህርቱ ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ አለባችሁ። ኢትዮጵያ ደግሞ ሀገራችሁ ስለሆነች በደንብ አድርጋችሁ ሂስትሪዋን ማጥናት አለባችሁ። ፕሊዝ የኢትዮጵያን ሂስትሪ በደንብ አድርጋችሁ አጥኑ። ኢትዮጵያ is free from colony. ኢትዮጵያ ኮሎኒ ያልሆነች ሀገር ናት። ከመላው ዓለም the world ኢትዮጵያ is free. ኮሎኒ ያልተደረገች ፍሪ የሆነች ሀገር ስለሆነች ያ ደግሞ የናንተ የፋሚሊያችሁ ባክግራውንድ ስለሆነ የናንተ ባክግራውንድ ስለሆነ please search and read about Ethiopia. ሁላችሁም ጎበዞች ናችሁ። ጥሩ አድርጋችሁ አጥንታችኋል። ጥሩ አድርጋችኋል። ቃለ ሕይወት ያሰማችሁ። አሁን ወደ መቅደላዊት እንሄዳለን ማለት ነው። Now ወንጌል ወደ ዮሴፍ So I'll be teaching about Genesis chapter 7 verse 1 to 24. Noah, his family, and the creatures entered the ark, and the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Of every clean beast thou shalt take thee by 7, the male and his female, and of the beasts that are not clean by 2, the male and his female, of fowls also of the air by 7s. The male and his female keep the seeds alive upon the face of all the earth. For yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living thing I have made will I destroy from off the face of the earth. And Noah did according unto that all that the Lord commanded him. And Noah was 600 years old
when the flood of the water was upon the earth. And Noah went in, and his sons, and his wife, and his son's wife with him into the ark, because of the waters of the flood. Of clean beasts and of beasts that are not clean, and of fowls and everything that crept upon the earth, there went in two and two unto Noah into the ark, the male and his female, as God commanded Noah. And it came to pass after 7 days, that the waters of the flood were upon the earth. 600 year of Noah's life, in the 2nd month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of the heaven were opened. And the rain was upon 40 days and 40 nights. In self-same day entered Noah and Shem and Ham and Japheth, the sons of Noah, Noah's wife and the 3 wives of his sons with them into the ark. They and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that crept upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort. And they went in unto Noah and into the ark, 2 and 2 of all flesh, wherein the breath of life. And they went in male and female of all flesh, as God commanded him. And the Lord shut him in. And the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased and bare up the ark, and it was lit above the earth. And the waters prevailed and were increased gently upon the earth. And the ark went upon the face of the waters, and the waters prevailed exceedingly upon the earth. And all the high hills that were under the whole heaven were covered. 15 cubits upward did the waters prevail, and the mountains were covered. And flesh that moved upon the earth, both fowl and of cattle, and of beasts, and every creeping thing that crept upon the earth, and every man, all in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died, and every substance was destroyed which upon the face of the earth, the ground, both man and cattle, and the creeping things, and the fowls of the heavens, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. And the waters prevailed upon the earth 150 days. The main idea of the story is that Noah built an ark, and he put his family and some animals in there to save their life. And my favorite character was Noah, because he listened to God and put his family and some animals in the ark, so that after the water prevailed from the earth, they can grow things back again. Now I'm gonna read it in Amhariኛ. እግዚአብሔር አምላክ ነው አለው፣ አንተ ቤተሰቦችን ሁሉ ይዘህ ወደ መርከቡ ግባ። በዚህ ትውልድ በፊቴ ጻድቅ ኖህ አይቻለሁ እና ከንጹህ እንስሳ ሁሉ 7 እና እንስት፣ ንጹህ ካልሆኑ እንስሳ 2 ተባትና እንስት፣ ከንጹህ የሰማይ ወፍ ደግሞ 7 እና እንስት፣ ደግሞ 7 እና እንስት፣ ንጹህ ካልሆነ የሰማይ ወፍም 2 ተባትና እንስት ያደረገ በምድር ላይ ለምግብ እና ለዘር ይቀር ዘንድ ለአንተ ትወስዳለህ። ከ7 ቀን በኋላ 40 ቀንና 40 ሌሊት በምድር ላይ ዝናብ አዘንባለሁ እና የፈጠረ ሁሉም ፍጥረት ሁሉ ከምድር ሁሉ ላይ አጠፋለሁ እና ነው እግዚአብሔር አምላክ ያዘዘውን ሁሉ አደረገ። ነው የጥፋት ውሃ በምድር ላይ በመሆን ጊዜ የ600 ዓመት ዕድሜ ነበረ። Thank you, Wangel. እሺ ቴንኪዩ ወንጌል። ቃለ ሕይወት ያሰማሽ በሏት። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ወንጌል ጥሩ አድርጋ ነው ያነበበችልን ያስተማረችን። ሜን አይዲያውንም ነግራናለች። እሺ ናዮሚ መጨረሻ ላይ ሰጥሻለሁ፣ ቻንስ መጨረሻ ላይ ነው የምሰጥሽ።
ቅድም ስለነበረሽ በኋላ ሰጥሻለሁ ቻንስ እጅሽን ስላወጣሽ። አሁን ግን ቤቲ፣ ዳዊት፣ ኤልቤቴል፣ ቅዱስ አማረ። ቤቲ፣ ዳዊት፣ ኤልቤቴል ፈጠን። Mita talked about how there was a place where everyone other than Noah and his family were bad, and they did a lot of sins that God didn't like, and God got mad, so he was planning on putting a flood on that place. But since Noah and his family were the only good ones, God told Noah to make a ship and put one girl and one boy from all the animals inside the ship. And after Noah made the ship and put all of the animals in the ship, him and his family got inside, and for 40 days and 40 nights there was a flood, and everyone that on earth that was bad died. And then after 40 days and 40 nights, the flood went away, and Noah, his family, and all the animals got out of the ship. In Amarinya, Mita ያስተማረችው ስለ አንድ ሀገር ሁሉም ሰው ከኖ እና የሱ ቤተሰብ በስተቀር ጥሩ ሰዎች አልነበሩም እና ኃጢአት ይሰራሉ ነበር እና እግዚአብሔር ተናደደ። ስለዚህ እሱ ሀገር ላይ ኃይለኛ ዝናብ ሊሰራ ነበር። ግን ለኖ መርከብ ስራ እና አንድ ወንድ እና አንድ ሴት ከሁሉ እንስሳት መርከቡ ውስጥ አስገባ እና ኖ መርከቡ ሲሰራ እና ሁሉ እንስሳቱ ሲያስገባ እሱና የሱ ቤተሰብ ገቡ እና ለ40 ቀን እና 40 ሌሊት ኃይለኛ ዝናብ ነበር እና ሁሉም ሰው ሀገሩ ላይ የነበረ ሞቱ እና 40 ቀን እና 40 ሌሊት ሲያልፍ ዝናቡ ሄደ እና ኖ እና የሱ ቤተሰብ ከመርከቡ ውስጥ ወጡ። ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። ጥሩ አድርጋ ነው ኤክስፕሌን ያደረገችልን። ጎበዝ ቤቲ፣ እግዚአብሔር ያሳድግሽ። ቆንጆ ነው፣ በደንብ ነው ያደረግሽው። ቀጥል ዳዊት። ከዳዊት ቀጥሎ ሜቢ ኤልቤቴል የለችም መሰለኝ። ዳዊት። So Mita talked about so there was this place where people did a lot of sins and bad stuff, and then there was I forgot his name. What? And then there were only 2 good people there, and so God was gonna flood it he was going to flood the place until he found out there was 2 good people there. So he told them to build the ship and put the animals to put the animals on the ship and put their stuff, pack their stuff and put it on the ship and fled out of the place. And so they did, and then God, he flooded the place, and yeah. ጎበዝ ጥሩ ነው ዳዊት፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በጣም ጎበዝ። እሺ ቀጥሎ ኤልቤቴል አለች። maybe she is not here. ቅዱስ አማረ፣ ከዛ ሉቃስ፣ ከዛ ሊያት። ቅዱስ አማረ፣ ከዛ ሉቃስ፣ አፍተር ሉቃስ ሊያት። እሺ ቀጥል። There was a town that sinned a lot, and there was a boy named Noah, and his family was part of the people who sinned. Everyone there sinned but Noah, and God didn't like that, so he told Noah to make a ship with a boy and a girl, and that had animals
and sheep and stuff. And there was a flood for 40 days, and Noah survived through it, but everyone else didn't. And the people who sinned died. Yeah, that's it. እሺ ቅዱስ እግዚአብሔር ይስጥልን ቃለ ሕይወት ያሰማ God bless you ቀጥል ሉቃስ after ሉቃስ ሊያት God told Noah to build an ark and to let all the animals in, and him and his family could go in, and they stayed there for 40 nights and 40 days, and the bad people weren't able to go in, and yeah. በአማርኛ በለው ሉቃስ ሞክር እግዚአብሔር ለኖአ ቦት ስራለው እና ለሱና ለሚስቱን እነሱና እና animalችን እነሱ ይገባሉ እና ለ40 ቀንና ለ40 ሌሊት ቆዩ እና ሰዎችን ያልሰሙ ይሞታሉ። ጎበዝ ሉቃስ ባይ ዘ ዌይ ሉቃስ ዛሬ በጣም መዝሙር ላይ በጣም ጎበዝ ነበር ከማቴው ይልቅ ሉቃስ ነው በደንብ ይሰማ የነበረው መዝሙርና ጥሩ ነው ዛሬ መዝሙር አጥንተህ የቀረብከው ልክ ነኝ እኮ ማቴው አትፈር ሉቃስ ዛሬ በደንብ አድርጎ ነው መዝሙር ሲዘምር የነበረው ሞር ይሰማ ነበር እሱና ከሌላ ቀን ዛሬ በጣም ጎበዝ ሆነሃል እሺ ሊያት So God saw the sin on that was happening on the world, and He saw that Noah followed God and he didn't sin. So He told Noah to build an ark and bring the animals, so that they could be safe, so that when after the flood was over, they could survive and build a new world. What was that? Can you try by Amharic? Man? Yeah. እግዚአብሔር ኖዋ እንዲህ አለው አንተ ጻድቅ ስለሆንክ አልቀጣህም ቤተሰብንና 7 እንስሳት ወንድና ሴት መርጠህ ወደ መርከብ ውጣ እኔ ከ7 ቀን በኋላ 40 ቀንና ሌሊት ዝናብ አደርጋለሁ ምድርንም አጠፋለሁ ኖዋ እግዚአብሔር ያዘዘውን አደረገ በጣም ጎበዝ ሊያት ቃለ ሕይወት ያሰማልን አቤል ፈቃዱ ከአቤል ኪሩቤል ከኪሩቤል ናሆም አቤል ቀጥል when you okay sorry so Noah's Ark was so Noah was living with his family and everyone else in the world was sinning except for them God wasn't okay with that so he told Noah to pack up his family get a boy and girl of every animal build a boat put them all on the boat and then sail while he flooded the earth I mean like ride the wave do what I like and then he and then that happened and then he vowed to promise that he would never do it again okay thank you Abel እግዚአብሔር ይስጥልን ኪሩቤል ፕሊስ አረብ ኪሩ ፈጠን በሏ ከኪሩቤል ናሆም
God told Noah and his family to sail on a boat. And help him, Abigail. He was told to get one boy and one girl and every animal to be on the ship. Yeah, that's what I remember. ፕሊዝ ኪሩቤል እያንዳንዱን ትምህርት በደንብ ተከታተል ፕሊዝ ስትጠየቅ ቶሎ እንድትመልስ። ኦኬ ቴንክ ዩ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ናሆም አፍተር ናሆም መቅደላዊት ከመቅደላዊት ማህሌት አወቀ። ቀጥል ናሆም። Okay, so when you was talking about how God ordered Noah and his family to go into an ark, because back then in that generation, Noah was the righteous. And he also told Noah to take 7 pairs of clean animals into the ark, one pair each of unclean animals, and 7 pairs each kind of bird in 7 days of time. Then God will send rain on the earth for 40 days and nights. Noah did as God's commands. Then after that, Noah, his wife, Noah's son, Shem, Ham, and Japheth, and their wives inside the ark. As they ran, it continues fall. So they went into the ark with the animals, and then after 150 days, him and his family sailed, and then the family remained, and then all the human beings died that were not in the ark. And yes, that's it. Can you try by Amharic? Okay. እግዚአብሔር ለኖዋ አዘዞ እሱና ቤተሰቦቹ ከመርከብ ግባ እና ከንጹህ እንስሳት 7 ወንድና ሴት ከምድርም እንዲሁ ወንድና ሴት መርከብ አስገባ አለው እና እሱም አደረገ። እሺ ጎበዝ ናሆም ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ቴንክ ዩ በጣም ጎበዝ ናሆም። መቅደላዊት አፍተር መቅደላዊት ማህሌት አወቀ። One guy talked about Noah's Ark, and how one day God told Noah to gather his family members and two of each animal on an ark. So, because there was going to be a big flood. The flood stayed for 40 days and 40 nights. So when the flood was over, they could start life again. በቃ እሺ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጥልን ጎበዝ። ማህሌት Wangel talked about there was going to be a big flood, and God told Noah to gather his neighbors and and 2 of each animals, and he to save himself and his neighbors and animals. እሺ ጎበዝ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በደንብ አንብቡ። ናዮሚ ቅድም ፈልገሽ ስለነበር መናገር። Where is Naomi?
Wayne was talking about Noah's Ark and how God told him to build an ark and put all of his family and 2 of each animal into the ark. And the rain kept going for 40 days and 40 nights, and the flood stayed for 150 days. And the only people who survived the flood were Noah and the people in the ark. Goes. Naomi, maybe Saron or Mahelet. Last 2 weeks ስላልነበራችሁ አልተመዘገባችሁም ግን Saron. When God talked about Noah's Ark, she talked about how God ordered Noah and his family to build an ark and pair 2 animals, one clean and one dirty animal, on the ark. God told Noah if he did not do what he told him to do, he will send rain and flood for 40 days. And Noah did what God told him to do. God ordered Noah to put 2 pairs of animals into an ark, and God flooded. God put God flooded the island, and You finish? Okay, thank you. ቃለ ሕይወት ያሰማችሁ ሁላችሁንም ወንጌል ጎበዝ ጥሩ ነው ያስተማርሽው ያነበብሽው ወንጌል አለሽ እስቲ ወንጌል አቤት read verse 8 up to 10 again. You read verse 8 up to 10. In English? Yeah, you can. Anyone. Okay. Of clean beasts and of the beasts that are not clean, and of fowls and of everything that crept upon the earth. There went in 2 and 2 unto Noah into the ark, and the male and the female, as God had commanded Noah. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were upon the earth. Okay. ከሰማችኋት ስታነብ clean beasts and not clean beasts or unclean. What do you mean that? Clean beasts and unclean beasts. ምን ማለት ነው? ንጹህ የሆኑ እንስሶችና ንጹህ ያልሆኑ እንስሶች የሚለው ምን ማለት ነው? ይሄንን ደግሞ አንደርስታንድ ለማድረግ ይሄን ለመረዳት clean or unclean beasts የሚለውን for more information Leviticus chapter 11 ሁላችሁም አንብቡ. You know Leviticus? The third book of the Bible. The third book of the Bible. The third book of the Old Testament. The third book of Old Testament, chapter 11, 1 up to 47. You read that. ይሄ ለሁላችሁም ነው መሰጣችሁ በደንብ አድርጋችሁ ሁላችሁም ቤት አንብባችሁ ሌላ ቀን እጠይቃችኋለሁ እሺ ሬዲ ሆኖ አንብባችሁ clean beasts and unclean beasts. What do you mean that? ምን ማለት ነው clean beasts and unclean beasts ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኦሪት ዘሌዋውያን or Leviticus የሚለውን the third book of Old Testament or the third book of the Holy Bible. እሱን በደንብ አድርጋችሁ አጥንታችሁ አንብባችሁ ሌላ ቀን እጠይቃችኋለሁ ምንድነው ንጹህ የሆኑ እንስሶች ንጹህ ያልሆኑ የሚለው አሁን ወንጌል ያስተማረችንን ወንጌል የነገረችንን for more information በደንብ አድርጋችሁ ለመረዳት ያንን ኦሪት ዘሌዋውያንን በደንብ አድርጋችሁ ወይንም ሌቪቲከስ በእንግሊዘኛው
እሱን በደንብ አድርጋችሁ አንብቡ በደንብ አጥኑ ሁላችሁም በደንብ ነው ያቀረባችሁት ጎበዞች እግዚአብሔር ይስጣችሁ ቃለ ሕይወት ያሰማችሁላችሁንም አሁን ወደ መቅደላዊት እንሄዳለን Now Matthew and Lucas መዝሙር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሚካኤል 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 ሊቀ መላእክት ሚካኤል 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 ሊቀ መላእክት 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 ኡራኤል 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 ሊቀ መላእክት ኡራኤል 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 ሊቀ መላእክት ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሀገራችን ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን ይላክልን 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 ቸሩ አምላካችን Thank you, Matthew and Lucas. Before I give the program over to Abba, I would like to say a quote. Isaiah chapter 14, verse 10. Fear not, for I am with you. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. This quote is pretty much saying God will always be there for you no matter what, and will always be there to listen, to hear your prayers. Okay. Thank you, መቅደላዊት ቃለ ሕይወት ያሰማልን በደንብ ነው ፕሮግራሙን ራን ያደረግሽው በደንብ ነው የመራሽው በጣም ጎበዝ ሁላችሁም ጥሩ ነው ያቀረባችሁት በጣም ጎበዞች አሁን ወደ ቀጣዩ እንሄድና ዛሬ እሺ ለስፔሻል ፕሮግራሙ መዝሙር የሚያቀርቡልን ሳሮንና ማህሌት ሳሮን ማህሌት ሳሮን አልተዘጋጃችሁም Okay, no, I'm just gonna. አልተዘጋጃችሁም No. Why? But እንዘምራለን anyways, so. ካልተዘጋጃችሁማ አትዘምሩም anyways ተብሎ ይዘምራል እንዴ 1 month and 2 weeks
ከሰጠኋችሁ አይደል? ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ፕሮግራም አበላሻችሁ እናንተ። ለፊትም ያለ ፐርሚሽን without permission ፕሮግራም ቀራችሁ። last 2 weeks እንዲሁ ፕሮግራም አበላሻችሁ። ዛሬም ፕሮግራም አበላሻችሁ። why? last weeks without permission የቀራችሁት አይደል? ፈቃድ አልጠየቃችሁም። ፕሮግራም አላችሁ ተብላችሁ ቀራችሁ። ነግሬያችኋለሁ ባለፈው። ሳሮን ደግሜ ነግሬሻለሁ። አልተገኘሽም። እንደገና ዛሬ አሁን ብሬክ ላይ ናችሁ። ክላስ የለም። it is not fair please። እሺ አቤል የለም መሰል ዛሬ አይደል? አቤል ሶሎሞን፣ ናሆም ምስጢረ ስላሴ እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም አምነን ምስጢረ ስላሴ። በአብ ስም አምነን አብን ወላዲ ብለን፣ በወልድ ስም አምነን ወልድን ተወላዲ ብለን፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስን ጽራጺ ብለን፣ አንድ አምላክ ብለን አምነን ረድኤተ እግዚአብሔር አጋሽ በማድረግ ምስጢረ ስላሴ እንጀምራለን። ማን ፈጠራችሁ? ስላሴ። ስላሴ ስንት ናቸው? አንድም ሶስትም ናቸው። አንድነታቸው እንደምን ነው ቢሉ በመለኮት በአገዛዝ በባህሪ በስልጣን። ሶስትነታቸው እንደምን ነው ቢሉ በስም በአካል በግል። የስም ሶስትነታቸው እንደምን ነው ቢሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። የአካል ሶስትነታቸው እንደምን ነው ቢሉ ለአብ ፍጹም አካል ፍጹም መልክ ፍጹም ገጽ አለው። ለወልድ ፍጹም አካል ፍጹም መልክ ፍጹም ገጽ አለው። ለመንፈስ ቅዱስ ፍጹም አካል ፍጹም መልክ ፍጹም ገጽ አለው። የግብር ሶስትነታቸው እንደምን ነው ቢሉ የአብ ግብሩ መውለድ እና ማስረት፣ የወልድ ግብሩ መወለድ፣ የመንፈስ ቅዱስ ግብሩ መስረት። የስላሴ አነናናቸው እንደምን ነው ቢሉ በአብ ልብነት ያስባሉ፣ በወልድ ቃልነት ይናገራሉ፣ በመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስነት ሕያው ሆነው ዘላለም ይኖራሉ። አብ ማለት ምን ማለት ነው? አባት። ወልድ ማለት ምን ማለት ነው? ልጅ። መንፈስ ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው? ጽራጺ። ጽራጺ ማለት ምን ማለት ነው? አብ ያለው ወልድን መስሎ የወጣ ማለት ነው። አንድነት ሶስትነትን የማይከፋፈልበት፣ ሶስትነት አንድነትን የማይጠቀለልበት የቅድስት ግሩም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አስተምህሮ ይህን ይመስላል። ጎበዝ። ዛሬ በጣም ተረጋግተ ቀስ ብላል። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ሆነ። እሺ ነው። ዛሬ በጣም ተረከው ጥሩ ነው ያቀረብከው። ቀስ ብለሃል። ዛሬ ደክሞህ ነበር ነው ጎበዞናል ማለት ነው። ዛሬ ጎበዞች፣ በጣም ጥሩ ነው። ኔክስት ዊክ ማቴው ታስተምራለህ። ማቴው አለ ኔክስት ዊክ ታስተምራለህ። Matthew chapter 5 verse 38 up to 48. Matthew chapter 5 verse 38 up to 48. Yasko? Verse 38 until up to what?
up to 48. Okay, got it. Okay. ጽሁፍ ቅዱስ አማረ እግዚአብሔር ቅዱስ አማረ ቅዱስ where is ቅዱስ የለም Hello? አለ እንዴ ምን ሆነ ነው ድምጽ አይሰማም ቅዱስ ተኛ እንዴ አሁን ይሰማል ኦሪት ዘፍጥረት ጽሁፍ አንተን የምታቀርበው ጄኔሲስ ቻፕተር 8 የሰማህ ነው chapter 8 verse 1 up to 22 ያስከው Genesis chapter 8 verse 1 up to last መዝሙር አቤል ያቀርባል ፕሮግራም ማን ይመራል ቮለንተርሊ ፕሮግራም ይመራ ኪሩቤል ፕሮግራም ትመራለህ እሺ እንደገና ሳሮንና ማህሌት መዝሙር ታቀርባላችሁ ለመጨረሻው ፕሮግራም ሳሮንና ማህሌት መዝሙር ታቀርባላችሁ ሜቢ አቤል ጸሎተ ሃይማኖትን ያቀርባል መዝሙርም ያቀርባል ጸሎተ ሃይማኖትንም አቤል ያቀርባል ምስጢረ ስላሴን ማን ያቀርባል አንድ ሰው ምስጢረ ስላሴን ዳዊትና ማህሌት ባለፈው አበላሽታችኋል እናንተ Okay, thank you. እሺ ፕሮግራማችንን ጨርሰናል ሜቢ ማንዴይ 4 PM ላይ yesterday ቤቲና ኤልዳ መዝሙር አቅርበዋል ፕሮግራም ላይ ሜቢ አይታችሁ ከሆነ ጥሩ መዝሙር አቅርበዋል ኔክስት ማንዴይ አስቴርና ሃና መዝሙር ያቀርባሉ 4 PM ላይ ገብታችሁ ሁላችሁም ተከታተሉ መዝሙሩን በደንብ ስሙ ትምህርት ስለሚኖር እንግዳ ገስት አስተማሪ ስለሚኖረን ያን ገብታችሁ በአማርኛ ቢሆንም ገብታችሁ ስሙ አስቴርና ሃና መዝሙር ያቀርባሉ ማለት ነው ሁላችሁም ቀጣይ ዌድነስዴይ ሜቢ እደውልላችሁና ሬዲ የሆነ ሰው ዌድነስዴይ ኤንድ ፍራይዴይ ታቀርባላችሁ ማለት ነው ፕሮግራማችንን ጨርሰናል ሁላችሁም ቃለ ሕይወት ያሰማችሁ ሶሪ ቅዱስ አማረና አንድ ጽሁፍ አቅራቢ ሊያት አለች
አቤት ኔክስት ጽሁፍ ታቀርቢያለሽ maybe can you provide about አክሱም ጽዮን ምን ያ ፋሚሊ ጋር ከፋዘርም ጋር ከመዳኒትም ጋር ዲስከስ አድርጊና በደንብ እንደገና ሰርች አድርጊና ስለ አክሱም ጽዮን ደውልልሽና አይዲያውን እንነጋገራለን ጽሁፍ አንቺና ቅዱስ ናችሁ መታቀርቡት ቅዱስ ጄኔሲስ ቻፕተር 8 ሌያት about አክሱም ጽዮን ሌሎቻችሁም እንደዚሁ ስለ አክሱም ጽዮን በደንብ አጥኑ አሁን ሌያት ለምታቀርበው ጽሁፍ ኮሜንት የምትሰጡ ወይንም ሐሳብ የምትሰጡ ሌያት ለምታቀርበው ጽሁፍ አቤጌል ስሙ ሌያት ጽሁፍ ስታቀርብ ኮሜንት የምታደርጉ ወይንም በደንብ አንደርስታንድ ያደረጋችሁትን የምትናገሩ አቤጌል አቤሴሎም ሮቤል ቅዱስ ማቲያስ ኤልዳ መቅደስ ማቲው ማቲያስ አቤጌል አቤጌል ብያለሁ ማኬባ ናዮሚ ወንጌልና ማህሌት ጥላሁን ሌያት ስታቀርብ እናንተ ስለ አክሱም በደንብ አድርጋችሁ ስለ አክሱም ጽዮን ሰርች አድርጋችሁ ፕሊዝ አንብቡና ሬዲ ሁኑ ሌያት ካቀረበች በኋላ ትናገራላችሁ ማለት ነው ቅዱስ አማረ ሲያቀርብ ደግሞ ቤቲ ዳዊት ሉቃስ አቤል ፈቃዱ ኪሩቤል ናሆም መቅደላዊት ማህሌት አወቀና ሳሮን ፕሊዝ ዶንት ፎርጌት ኢት አሁን የምነግራችሁን እንዳትረሱ ቅዱስ አማረ ካቀረበ በኋላ ቤቲ ዳዊት ኤልቤቴል ቅዱስ አማረ ቅዱስ ራሱ ነው የሚያቀርብ ሉቃስ ሌያት አቤል ፈቃዱ ኪሩቤል ናሆም መቅደላዊት ማህሌት አወቀና ሳሮን ቅዱስ አማረ ሲያቀርብ ሌያት ስታቀርብ አቤጌል አቤሴሎም ሮቤል ቅዱስ ማቲያስ ኤልዳና መቅደስ ማቲው ማቲያስ ማኬባ ናዮሚ ወንጌል ማህሌት ጥላሁን ኮሜንት ሐሳብ ትሰጣላችሁ ማለት ነው አንደርስታንድ ያደረጋችሁትን ሐሳብ ትሰጣላችሁ እኔ ሰጀሽን ትሰጣላችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ያስፈጸመን አምላክ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ሁላችሁም ፈጠን በሉና አንሚዩት አድርጉ ኪሩቤል ቅዱስ አማረ መቅደላዊ ቅዱስ እሺ ሁላችሁም ለጸሎት ተነሱና ጸሎት እናድርግ ቅዱስ አንሚዩት አድርግ ፕሊዝ ጀምሩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ በሉ እንዘ አምን wait ma'at
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ በድንግል በሥጋ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ምልዕተ ሥጋ እግዚአብሔር ምስለ ቃል ወሰለነ ምሕረተ በፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስገደነ ኃጣውኢነ ቆዩ። ኔክስት ዊክ ጸሎት ስንጀምር ከእንግዲህ በኋላ ሁለት ሰው ነው ጸሎቱን መጀመሪያ የሚያደርገው። ከበስመ አብ አንስቶ እስከ ስብሐት ድረስ ነው ሁሉንም የሚለው። በስመ አብ ካልን በኋላ ለኔክስት ዊክ ስሙ መቅደላዊትና ናዮሚ ኔክስት ዊክ ጸሎት እናንተ ብቻ ናቸው አንሚዩት አድርጋችሁ በደንብ ጸሎቱን የምትሉት። ቀጣይ ደግሞ ሌሎች እንዲህ እያደረግን እንላለን። በስመ አብ ጀምራችሁ እስከ ስብሐት ድረስ ነው ጸሎት የምናደርገው ከእንግዲህ በኋላ። የኔክስት ዊክን ጸሎት መቅደላዊትና ናዮሚ ኔክስት ዊክ ጸሎቱን እናንተ ሬዲ ሁኑ። ኔክስት ዊክ ጸሎት የምታደርጉ እናንተ ናችሁ። ሰላም እደሩ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። Merry Christmas. I forgot that. Sorry. Merry Christmas to you too. Belabe. Merry Bel Christmas. chigger. Thank you, you too.
ክብሯን ኖሯቸው የዓለም ሰው ናችሁ ቅዱሳን ከጣፈጣችሁ በተጋድሎ ትውልዱን ክብር ይሁን ለእናንተ ለክብራችሁ የከበረ ነው ያከበራችሁ። በረከት ምልጃቸው የማያስጠጋቸው በእኛ ላይ ይፍሰስ ክብሩን እንድንወርሰው። ደስ ይበላችሁ ስለተለያችሁ ናፍቆታችሁ ታየ በእምነት ለገበየ የዓለም ሰው ናችሁ ቅዱሳን ከጣፈጣችሁ በተጋድሎ ትውልዱን ክብር ይሁን ለእናንተ ለክብራችሁ የከበረ ነው ያከበራችሁ። የዓለም ሰው ናችሁ ቅዱሳን ከጣፈጣችሁ